asghar tidak di sini tempatnya, namun kita menyederhanakan apa makna dari syirkul asghar. Asyirkul asghar dia dari segi syirik, na'am, kesyirikan. Namun dia kecil, kenapa? Karena sifatnya tidak memberikan ibadah kepada selain Allah secara terang-terangan. Kama haula alladhi yad'u li ghairillah yad'u ila Jesus Christ. Wahai Jesus Christ, berikanlah rizki. Jelas syirik akbar. Au ila aulia, kepada para habaib, wali-wali yang meninggal. Ya Aidrus, ya Al-Aidrus, ya Al-Jailani, ya Ibn Alwan, Urzukni, Zawijni, dan sebagainya. Ini jelas kesyirikan. Amma asyirkul asghar hiya nau' minasyirk walakin as-saghir. Makna dalik lam yukhrij sahibuhu minal Islam. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kami selimada ala di ma'ruf asyirkul asghar yang pertama ria'an nas wa sum'ah. Dia melaksanakan peribadatan untuk dilihat manusia. Ini syirkul asghar contohnya. Rajul yaf'al ibadah li ajli nas. Fahada yusamma asyirkul asghar. Wa mithalu tsani alladhi yaqul masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Seperti di dalam hadis disebutkan kepada Nabi, masya Allah wa syi'ta ya Muhammad. Maka Nabi memprotes, jangan seperti itu, tetapi masya Allah summa syi'ta. Maka ini dari contoh syirkul asghar. Dan juga al-halaf li ghairillah. Contoh dari syirkul asghar, yahlif masalan bi Muhammad la yajuz. Au bil Ka'bah la yajuz. Au bi syams wal qamar huwa yahlif la yajuz. Walakin Allah yahlif bil makhluqat ma fi muskilah. Wa tur wal asr was syams wal qamar ma fi muskilah. Lakin al abd, hamba, tidak boleh bersumpah illa bi ismillah au bi sifatillah. Kama jaa fi hadis an Ibnu Umar muttafaqun alaih, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, dia bersumpah karena Allah atau dengan menyebut nama Allah. Hadihi minal amsilah fi syirkil asghar. Idan man qala masya Allah wa syi'ta dakhal fi syirkil asghar. Man qala bisyams wa huwa yahlif bisyams, dengan matahari, maka masuk syirkul asghar. Atau dia berpuasa Senin Kamis karena manusia, karena tujuan dunia, kadzalika arya min syirkil asghar. Nadribul misal, rajul yaf'al syirkul asghar wa mata walam yatub minha. Nadribul misal huwa qol, dia bersumpah wasyams, demi matahari, syirkul asghar, summa mata. Atau lama yakul masya Allah wa syi'ta wa mata. Au huwa yasum walakin li ajli nas wa mata. Faidan, masalahnya di sini, apakah dia kekal di api neraka? Apakah dia masuk seperti syirkul akbar? Dan apakah Allah akan mengampuni dosanya atau tidak? Seperti di ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah pasti tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Dan di dalam ayat ini, Allah tidak akan mengampuni orang yang melaksanakan kesyirikan dan syirk yang qasim ila qismain, asyirkul asghar wa syirkul akbar. Idan huna as-su'al, hal fi hadhil ayah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi dakhala syirkul asghar karya wal halaf bi ghairillah wa qaul masya Allah summa wa syi'ta faman mata walam yatub minha fa innallaha la yaghfiru li sahibihi wala budda an yudkhilan nar walau lam yakhlud fiha au kaifa. Hadal khilaf mawjud indal ulama.
Idan mas'alatuna hadhihi lailah hal syirkul asghar kama fi hadhihi suratin nisa Allah lam yaghfir lahu abadan idan la budda finnar au kaif. Hadhihi al-mas'alah. Naqul qad ikhtalafa al-ulama ila qaulain. Para ulama telah terjadi khilaf menjadi dua pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, asyirkul asghar kasyirkil akbar. Bahwa syirkul asghar tadi contohnya riya wa yahlif bi ghairillah wa yaqul masyaallah wa syi'ta, dahaba al-qaul awal kasyirkil akbar. Idan kif makna dalik? Allah lam yaghfir lahu. Kama fil ayah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Idan sawa syirkul akbar wa syirkul asghar sawa. Allah lam yaghfir lahu. Wa hada qaul man? Qaul Imam Ibnu Taimiyah. Hina qala fi kitabihi Arad 'alal Bakri. Arad 'alal Bakri, Mus Umar Bakri ya. Arad 'alal Bakri. Berkata Imam Ibnu Taimiyah, wa qad yuqalu asyirk la yukfar minhu syai' la akbar wala asghar. Ala muqtada umumil Qur'an wa in kana sahibu syirik al asghar yamutu musliman lakin syirkahu la yukfar lahu bal yu'aqibu alaihi wa in dakhala ba'da dalikal jannah. Imam Ibnu Taimiyah yara fil ayah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi yadkhul kadalik syirkul asghar fi hadhil ayah walakin wa huwa qad dzakara walakin huwa mazal muslim li'anna syirkul asghar lam yukhrij minal millah. Walakin al-mas'alah al-an Allah yaghfir lahu aw la. Qala Syekhul Islam fi mas'alatil maghfirah Allah lam yaghfir lahu. Idan idza kana Allah lam yaghfir lahu Allah sayu'aqibuhu yaumal qiyamah walau ba'da dzalik yadkhul ilal jannah li'anna kullu muslim sayadkhul ilal jannah fil akhir. Idan al-murad bihadihi al-ayah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah dakhala syirkul akbar wa syirkul asghar idan syirkul asghar lam yughfar lahu. Hada ijtihad min Syekhil Islam. Fal nahnu syarih nurid nubayyin aina wajhu dalalah wa daiman hakada. Lazim nahnu na'rif aina wajh dalalah. Idan nurid naqul lakum utlubul ilma bil kamil hatta tastati'an tadkhula ilal adillah biwajhiha. Fa'amal awam ma'ruf. Aina dalil kada wa kada. Kama masalan siam Ramadan wajib aula wajib. Aina dalil kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Lakin aina wajh dalalah? Hadha nahnu ma na'rif wajh dalalah. Idan nahnu nurid hakada. Wal an Imam Ibnu Taimiyah qol syirkul asghar sawa kasirkil akbar innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Idan mada? Idan min haitsu adamul maghfirah sawa walakin lam yukhlud finnar. Baqiya soal aina wajhu dalalah hada huwa alladhi muhim. Fa wajhu dalalah barakallahu fikum narji ilal i'rab. Fa fi qoulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yusyrika. Fa dalil adhahir min umumiyati qoulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi. Fa yusyraka fi'lun mudhari' mansub bi an yusyraka. Idan yusraka fi'lun mudhari' mansub bi an al-masdariyah kama qala Imam Ibnu Hisham di Qatrin Nada yunsabul mudhari'u bi an al-masdariyah dhahirah nahu an yaghfira li yaghfira syahiduna wa huna aidha an yusraka fi'lun mudhari' mansub bi an masdariyah wa kalamuna al-an an masdariyah tusamma al-masdariyah li annaha tasihu an tuqaddir hiya wal fi'lul mansub biha bimasdar. Mithalu dalik fi hadil ayah.
an yusrika bihi, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi. Fa yusraka bihi ay takdiruhu innallaha la yaghfiru syirkahu bihi, lianna na'khud al-an masdar. An yusraka, aina masdar yusraka? Yusraka ay syirka. Idan takdiruhu innallaha la yaghfiru syirkahu bihi. Fasahiduna qaul syirkahu mufrad mudhaf. Kama taqaddam fi durus min qabl, mufrad mudhaf afada bihil umum. Kama qurira fi ilmil usul. Kama qala Ibnul Qayyim istidlalan biqaulihi ta'ala kada kitabuna, kitabu mufrad udifa ila mudhaf ilaih, idan yufidul umum. Idan undur istinbat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lihat pendalilannya di sini. Disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, takdiruhu innallaha la yaghfiru syirkahu bihi. Maka syirkahu mudhaf mufrad yufidul umum, masuklah syirkul akbar dan syirkul asghar. Idza mata rajul yaf'al syirkul asghar minar riya au halaf bi ghairillah au qala masyaallah wa syi'ta, belum taubat, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Ini makna dari ayat ini. Dengan pendalilan syirkahu masdar yufidul umum. Maka syirkul asghar sama dengan syirkul akbar, sama min haitsu tidak diampuni. Anta naim kum tafadhal naksan. Maka di sini wajah pendalilannya jelas bahwa syirkul asghar, qala Imam Ibnu Taimiyah, yufidul umum fi hadhil ayah la yusraka bihi, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Idan alladzi mata wa lam yatub min syirkil asghar innallaha la yaghfiru lahu. Hadal qaul awal ma'a wajhi dalalah. Wa qaulu tsani mada yaqul syirkul asghar yakhruju minal wa'id fi hadhil ayah. Idan syirkul asghar laisa kama fi hadhil ayah. Qad rubama Allah yaghfir lahu. Limada? Li'anna syirkul asghar laisa kamitsli syirkil akbar. Syirkul asghar kamitsli zina wa kamitsli akilul riba wa akilul khinzir wa syurbil khamr wa ila akhir. Maka di sini berbeda syirkul asghar dengan syirkul akbar. Syirkul asghar seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Jika dia tidak taubat, meninggal dalam keadaan berzina, dalam keadaan minum khamr dan yang lainnya, maka Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Ini pendapat yang kedua. Karena syirkul asghar seperti dosa besar. Maka pendapat ini siapa? Muridnya Ibnul Qayyim. Ungdur tilmiduhu Ibnul Qayyim. Idan nahnu daiman naqulu lakum. Ana mengajari kalian, please jangan taklid kepada kami. Maka itulah para ulama sejak dulu. Mereka mengajarkan ilmu tanpa ingin ditaklidkan. Jika kalian menjadi murid kami, maka ikutilah apa yang zahir bagi kalian dari dalil. Adapun mengikuti pengajar sampai takut menyelisihi bahkan fikih dari pengajar, kalau pengajar di dalam salatnya melaksanakan demikian, maka dia takut menyelisihi gurunya. Padahal dia mempunyai dalil. Tidak ada yang mengajarkan taklid. Maka kami pun tidak mengajarkan kepada kalian taklid. Jika kalian tidak setuju dengan pendalilan kita, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, berikan dalilnya. Namun jika kalian tidak mengikuti dalil yang lain, maka ikutilah kita, karena kita mempunyai dalil. Namun kalian mengikuti dalil dan ini yang rajih, tapi kalian tetap mengikuti kami, padahal kami misalnya yang salah, karena takut, itu kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka di sini contoh kasus misalnya seperti tahrik, menggoyangkan telunjuk. Kita rojehkan dari pelajaran lalu bahwa hadisnya syad.
Meskipun misalnya Syekh Al-Albani mensahihkan. Maka di sini kami tidak mengajari taklid. Ini dalil tentang tahrik itu syad. Menyelisihi Zaidah Ibnu Qudamah lawan 13 rawi. Di antaranya Sufyanain, Ibnu Uyainah dan At-Tsauri, dan Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, dan Waddah Al-Yaskuri, dan Hamadain, Hamad Ibnu Zaid dan Hamad Ibnu Salamah. Semuanya imam. Menyelisihi